Hello mga anak, so karon akong itudlo sa inyo ha, unsaon nga ang atong mga tanom mamahimong kwarta. Magasugod kita sa pagpili og liso atong itanom sa yuta, bisbisan pagkahuman mo dagkon ang tanom, mamulak, mamunga, atong maharbis, ikabaligyan atong bunga ug pagkahuman aduna na tay kwarta. Ug nga kining kwarta ha, ato ning magamit pamalit sa atong mga gusto ug mga dulaan. Ug ang unang ni ana, atong pangatnaon si mama ug papa kung pwede ba ta magtanom. Ug nga magpatabang kita kung asa kita makagita og yuta nga pwede nato katamnan. Human natong pananghid, ikatudlo niya nila mamagpapa ang yuta nga bakante nga pwede nato hingluan unya katamnan. Human nga ato nang makita ng yuta kung asa pwede magtanom, ato kining hingluan, gunahan, kuag sagbot, unya pagkahuman, magpatabang kitang mama, makapalit og seeds, ug liso para atong ikatanom. Pwede ta magpalit sa palengke o magpa-order kita sa online sa Shopee, Lazada ug sa Facebook. Adunay mga seeds didto makitaan nga pwede nato pagapilian. Ug kung aduna na tay seeds, pwede na nato kini iprek o ipunla kung sa Tagalog pa para kini motubo ug nga andam natong ikatanom sa maabot. Ug nga kung andam ng yuta nga pagkatamnan, ato nang kuhaon unya ang tanom o kita magsugod na sa pagtanom sa mga seedlings o giprek. Ato ni kining ibalin sa yuta, no? Magbangag kita unya ato nga butang nga gamayng abono, fertilizer. Pagkaman butang nga gamayng yuta, ibutan nato ang seedlings o tanom, tabon ng yuta, bisbisan og tubig. Sa pipila ka adlaw, ato kining pagaduawon, tan-aw na tog kinahanglan ba bisbisan, kinahanglan ba butang pakatayan, o kinahanglan ba nato mahabukan ang mga punuan. Kung ang mga bunga dagko na o hinog na, ato ning adton sila mamagpapa kung pwede na ba kini harbison. O nga kung kini atong maharbis, ato kining postog silupin, ato dahil pauban sila mamagpapa kay ato kining ibaligya sa mga tindahan o sa mga gustong mupalit. Ug sanin ana nga pamaagi ang atong tanom, mamahimon yung kwarta nga kung din atong magamit kini pagpamalit sa mga butang nga gusto nato o sa mga dulaan o sa mga gagamitan ba nato sa eskwelahan. Aron kita adunay magamit sa ato niyang pagtuon. Ug sa nanay pumaagi, malipay sila mamagpapa kay kita nakapalit og mga butang gikan sa atong mga tanom. Ana mga anak, akong ipakita sa inyo ha unsaon ang atong mga tanom mamahimong kwarta unya. Salamat sa pagtan-aw mga anak, hantod sa sunod natong pagtuon.